जय जगन्नाथ पिला माने आज भिडियो को तुम मानक स्वागत। आज आम चतुर्थ श्रेणी साहित्य बहिर पाठ 3 नकली हीरा विषयटी को पढ़ा एवं बुझा। यही नकली हीरा विषयटी तुम चतुर्थ श्रेणी हिंदी बही बीना र सप्तम अध्याय नकली हीरे गपर ओडिया सारांश करा जायछि। एही विषयटी रे आमे राजा दरबार रे थिबा पारिषद वर्ग माने राजा प्रति किपरि भाव विश्वस्त एवं जड़े मनुष्य पाखे के भाव में गुण रहा दरकार एवं तार मानविकता विषय आम आज जाना। तेरे विषयटी को बर्तमान आम देखा। पुराणा दिनर कथा। कोरापुटर जयपुर राज्य रे जड़े राजा थिले। से जड़े बुद्धिमान शासक थिले। कालक्रमे से बुढ़ा हो गले। निज पुओ को राजपदरे बसाइबा पई इच्छा कले। तांको पुत्र को राज्य शासन रे सहायता करिबा पई जड़े ज्ञानी तथा बुद्धिमान परामर्शदाता खोजिबाको मनस्थ कले। कारण राजा चाहूथिले तांको परे तांकर एकमात्र पुओ जड़े लोकप्रिय राजा भाव में ख्याति अर्जन करू। राजा दरबार मंत्री और पारिषद वर्ग उपस्थित रही थांती। राजा समस्त को संबोधन करी पचारिले, मु तुम मानकु एक प्रश्न पचारिबाकु चाहे। दयाकरी एहार स्पष्ट तथा ठीक उत्तर दियंतु। आपण माने कुहंतु, मु जणे ज्ञानी और सच्चोट राजा कि? निसंदेह महाराज, आपणक परि सच्चोट और बुद्धिमान राजा आउ केही नाहंती। आपण मानक उत्तर निमंते आपणको अनेक अनेक धन्यवाद। राजा पारिषद मानक उत्तर सुनी आनंदरे उपहार स्वरूप समस्त को गोटिए गोटिए हीरा मोहर प्रदान कले। देख पुराणा दिनर कथा, अनेक दिनर कथा। कोरापुटर जयपुर राज्य रे जड़े राजा थिले। से जड़े बुद्धिमान शासक थिले। राजा हेबा पई राजांक पाखरे जेउ सब गुण रहिबा दरकार सेथि भितरु जड़े राजा बुद्धिया होइतिबा दरकार। से भी मध्य जड़े बुद्धिमान शासक थिले। कालक्रमे से बुढ़ा हो गले। से निज पुओ को राजपदरे बसाइबा पई इच्छा कले। निश्चित भाव में राजांकर पुत्र राजा हुए, तेणु करी से तांको पुओ को राजपदरे बसाइबा पई इच्छा प्रकाश कले। तांको पुत्र को राज्य शासन रे सहायता करिबा पई जड़े ज्ञानी तथा बुद्धिमान परामर्शदाता खोजिबाको मनस्थ कले बोले से मने मने ठीक कले जे मु गोटे सच्चोट बुद्धिमान परामर्शदाता टीए खोजिबी। परामर्शदाता होची कोन बोले जे सुविधा असुविधा राज्यर भल मंद जे कोनोसी समय रे से तांको पाखापाखी रही उत्तम परामर्श देउथिबो, सेही भली जणे परामर्शदाता खोजिबाको से मनस्थ कले। कारण राजा चाहूथिले तांको परे तांकर एकमात्र पुओ, तांकर गोटिए पुओ, से चाहूथिले तांकर एकमात्र पुओ जणे लोकप्रिय राजा भाव में ख्याति अर्जन करू। से भली भाव में तांको पुओ जणे राजा हेउ, जे भली भाव में प्रजा माने तांको ग्रहण करिवे, तांकर जश सुनाम प्रतिष्ठा तांकर गौरव बढ़ी पारिबो। तेणु से एक सच्चोट परामर्शदाता टे खोजुथिले। तेणु से राज दरबार रे मंत्री और पारिषद वर्ग उपस्थित रही थांती। राजा समस्त को संबोधन करी पचारे। समस्ते राज दरबार रे मंत्री और पारिषद वर्ग जेतेबेले से राज दरबार रे उपस्थित अछंती, सेही समय रे से समस्त को संबोधन कले बा डाकिले, पचारिले, मु तुम मानक एक प्रश्न पचारिबाकु चाहे। तुम मानक एक प्रश्न पचारिबाकु चाहे। दयाकरी एहार स्पष्ट तथा ठीक उत्तर देबे। मते स्पष्ट उत्तर देबे एवं ठीक उत्तर दियंतु। आपण माने कुहंतु, मु जणे ज्ञानी और सच्चोट राजा कि? राजा मंत्री और पारिषद वर्ग मानक पचारुछंती जे मु जणे ज्ञानी और सच्चोट राजा कि? मते ठीक भाव में स्पष्ट भाव में उत्तर दिय। एवं मंत्री और पारिषद वर्ग माने समस्ते कहिले, निसंदेह महाराज, एथिरे संदेह नाही। आपणक परि सच्चोट और बुद्धिमान राजा आउ केही नाहंती। आपण होचंदी सच्चोट एवं बुद्धिमान। राजा यह शुणी कहिले, आपण मानक उत्तर निमंते आपण को अनेक अनेक धन्यवाद। से तांको धन्यवाद अर्पण कले। एवं राजा पारिषद मानकर उत्तर शुणी आनंदरे उपहार स्वरूप तांको कोन देले, समस्त को गोटी गोटी हीरा मोहर प्रदान कले। समस्त गोटी गोटी हीरा मोहर प्रदान कले, पुरस्कार तांको देले। एही समय रे राजा देखिले सबु पारिषद हीरा मोहर नहीं खुशी रे चली गले। मात्र जड़े युवक चुपचाप गोटे पाखरे ठिया होई रहितला। राजा पचारिले, तुमे काहींकी चुपचाप होई ठिया होइछ?
ତୁମର ଉତ୍ତର କ'ଣ ତାହା କହିଲ ନାହିଁ? ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୁବକ ଜଣକ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ମୋର ଉତ୍ତର ଅଲଗା, ସେମାନଙ୍କ ପରି ନୁହେଁ। ତୁମର ଉତ୍ତର ଅଲଗା ହେଲେ ବି ମୁଁ ଶୁଣିବି, ତୁମେ ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶ କର। ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ଏକଥା କହିଲେ, ଯୁବକ ଜଣକ କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଆପଣ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଓ ସଚ୍ଚୋଟ ଅଟନ୍ତି, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଓ ସଚ୍ଚୋଟ ରାଜା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜା। ଏହି ଉତ୍ତର ମହାରାଜ ଶୁଣି କ'ଣ କହିଲେ? ମୁଁ ତୁମ ଉତ୍ତର ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି। ଏବେ ତୁମ ହୀରା ନିଅ। ପରଦିନ ରାଜା ଦରବାରରେ ବସିଥାନ୍ତି। ପାରିଷଦମାନେ ଆସି କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ହୀରାକୁ ନେଇ ଜଣେ ହୀରା ଦୋକାନୀକୁ ଦେଖାଇବାରୁ ସେ ଯାଞ୍ଚ କରି କହିଲା କି, ହୀରାକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଞ୍ଚ କରିକି ସେ କହିଲେ, କ'ଣ କହିଲେ? ଏ ହୀରା ନକଲି, ଏସବୁ ହୀରା ନକଲି ଅଟେ। ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଏପରି କାହିଁକି କଲେ? ଏଭଳି ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପାରିଷଦର ବର୍ଗମାନେ ଏହା ପଚାରିଲେ। ମହାରାଜ ଏହା ଶୁଣି କହିଲେ, ଅପେକ୍ଷା କର, ତୁମର ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଉଛି। ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଦେଇଛ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ନକଲି ହୀରା ଦିଆଯାଇଛି। ମହାରାଜ ସେହି ଯୁବକ ଜଣକୁ ଦେଖାଇ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଯୁବକ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉପଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିବାରୁ ତାହାକୁ ଅସଲି ହୀରା ଦେଇଛି। ଏହା ସବୁ ଶୁଣିବା ପରେ ମହାରାଜ କ'ଣ କଲେ? ଏସବୁ କଥା ପରେ ମହାରାଜ କହିଲେ, ସମସ୍ତେ ଜାଣି ରଖ। ମହାରାଜ କହିଲେ, ସମସ୍ତେ ଜାଣି ରଖ, ମୋ ଅନ୍ତେ ମୋ ପୁତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବେ ଏହି ଯୁବକ ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ। ଏସବୁ ଶୁଣି ପାରିଷଦ ବର୍ଗମାନେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ପାରିଷଦ ବର୍ଗମାନେ କହିଲେ, କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ଆମର ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇଗଲା। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏପରି ଭୁଲ କେବେ କରିବୁ ନାହିଁ। ମହାରାଜ କହିଲେ, ମୋତେ ଖୁସି କରିବାକୁ ତୁମେମାନେ ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଦେଇ ସତ୍ୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲ। ତୁମକୁ ତୁମ ପଦବୀରୁ ବରଖାସ୍ତ କରାଯିବ। ଏବଂ ସେ ଯୁବକ ଜଣକୁ ଦେଖି କହିଲେ, କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ, ସତ୍ୟ, ଅହିଂସା, ସଚ୍ଚୋଟପଣିଆ ମଣିଷର ପରମ ଧର୍ମ। ସତ୍କର୍ମର ଫଳ ସର୍ବଦା ମିଠା ହୋଇଥାଏ। ଏସବୁ ଶୁଣିବା ପରେ ଯୁବକ ଜଣକ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମଣିମା। ଏବଂ ଯୁବକ ଜଣକୁ ମହାରାଜ କହିଲେ, ମନେ ରଖ, କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ, ସତ୍କର୍ମ, ସଚ୍ଚିନ୍ତା ମାନବ ଉନ୍ନତିର ମୂଳ ଆଧାର। ସଚ୍ଚୋଟପଣିଆ ହେଉଛି ମାନବିକତା। ତୋଷାମତ କରିବା ଅନୁଚିତ। ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ହେବା ଉଚିତ। ଏସବୁ ଶୁଣିବା ପରେ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାରିଷଦ ବର୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କଲେ ନା, ମହାରାଜ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛୁ, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏସବୁ କହି ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ଭୁଲକୁ ବୁଝିପାରିଲେ। ତେବେ ଏବେ ବିଷୟଟିକୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଦେଖ, ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଠିକ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅର ଗୋଟିଏ ପରାମର୍ଶଦାତା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ରାଜା ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ପାଇଁ ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ଓ ସତ୍ୟବାଦୀ ପରାମର୍ଶଦାତା ବାଛିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ନିଜ ଦରବାରୀ ମାନଙ୍କର ଏକ ପରୀକ୍ଷା ନେଲେ। ରାଜା ଦରବାରୀମାନଙ୍କୁ ବା ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ପାରିଷଦ ବର୍ଗମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ କ'ଣ ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଜଣେ ରାଜା? ଏବଂ ତାଙ୍କର ପାରିଷଦ ବର୍ଗମାନେ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ? ଅଧିକାଂଶ ପାରିଷଦ ବର୍ଗମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମିଛ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ରାଜା ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଓ ମହାନ। ରାଜା ସେମାନଙ୍କର ମିଛକୁ ଧରିପାରିଲେ ଏବଂ ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ ସେମାନଙ୍କୁ ନକଲି ହୀରା ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଯୁବକ ଜଣକ ଏସବୁ ଶୁଣି ସେ ଜାଗାରେ ନୀରବରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ, ସେ ଯୁବକ ଜଣକ ରାଜାଙ୍କ ପଚାରିବା ପରେ ସେ ଯୁବକ ଜଣକ ନିର୍ଭୟରେ ସତ କଥା କହିଲା। ସେ କହିଲେ ଯେ ରାଜାଙ୍କ ଠାରେ କିଛି ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯେ ଆପଣ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଚ୍ଚୋଟ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମାନ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆହୁରି ବି ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ରାଜା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭଳି ମହାନ ନୁହନ୍ତି। ରାଜା ତାର ସାହସ ଓ ସଚ୍ଚୋଟତାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ତାକୁ ଅସଲି ହୀରା ଦେଲେ ଏବଂ ନିଜ ପୁଅର ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ଦେଲେ। ଏହି ବିଷୟଟିରେ କିଛି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ, ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଏସବୁ ରହିଛି। ଏହାକୁ ଖାତାରେ ଲେଖିନେବ। ବିଷୟଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ବୁଝିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବା, ଲାଇକ୍ କରିବା, ଭିଡ଼ିଓରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା।